Opel Astra G سال برارش 2007. من این نمود بیرنه ماشین دوستان. من این نمود از کفای ماشین. حجتاش همین ماهی عمر باید داشت دوستان. داخلی سالن коробкаш механика و اینجا سی دی پلیر دارد. پرابیگ 399,000 کیلومتر پرابیگ. و این حالت سالن ماشین. حالت سالن قفای ماشین دوستان بسیار در یک حالت خوب. موتور 1.4 توین پورت دوستان. سوزشوارش بنزین، گاز دیدگیش نه. راسخود چنده؟ 6 میخوام. راسخودش 6 لیتر 6.5 لیتر به 100 کیلومتر میگذره. موتورش اکونومیک نه. نرخ ماشین 48,000 تومان با سودا میشود. تلفن برای معلومات 91 727 09 80 92 645 42 95. Opel Ashke سال برارش 2006. من این نمود بیرنه ماشین. ماشین گشتگی دوستان کجا گشتگی که؟ اشت به گشتگی بوده است. حجتاش چیزی همین ماه ادا میشه. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن دو الکترا پاکت، دو آینه چای پیشش الکترونیکه، коробкаш مکانیک، دو تا سیدنی های پیش باگرفت سیدنی، سنتر زماگ، رژیم سپورتش هست، مولتی رول، رولاش لیفت. پرابیگش 139,000 کیلومتر پرابیگ. این حالت سالن ماشین یادآور میشیم بامش پانورامه. این حالت سالن قفای ماشین. موتور 1.8 سوزشوارش گاز بنزین، گازی یورو 4. راسخود چنده؟ راسخودش گاز کدی 8 لیتر. راسخودش 8 لیتر گاز کدی 100 کیلومتر میگردد. متوسیم من این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 60,000 تومان با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 755 19 51. مرسدس بنز سال برارش 95. من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین. کفاش به با زدن کامیره هم داره. داخلی سالن دو الکترا پاکت، коробкаш مکانیکه و اینجا سی دی پلیر دارد. پرابیگ 391,000 کیلومتر پرابیگ. و این حالت سالن ماشین. حالت سالن قفای ماشین دوستان. حوالی سیدینی ها مرخی رویکش های زمانوی کشیدگی. موتور 2 سوزشوارش دیزل. راسخود چنده؟ راسخودش زمستان به 7.5 لیتر میسازیم، بهار به 6 لیتر به 100 کیلومتر میگردد. حجتاش تا ماه اکتبر. نرخ ماشین 40,000 تومان با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 771 85 33. شیورلت کروز سال برارش 2009. ماشین وگان نیدستان. من این نمود بیرنه ماشین.
ман ин намуд аз қафои мошин. Қафош ба 4 паҳлоникҳои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. 4 электропакет, 2 ойначаи пеш электроника, коробкаш автомат, инҷа сентр замок дорад, CD плеер, климат контрол, борд компютер, инҷа монитор дорад, калиташ стоп старт, мультирол, рӯлош лифт, пробег. ҳозир мебинем. ав пробегша бинем ако. ҷасон азиз. 91,000 километр пробег. Фокан? 91,000 километр пробегош оригинал. мани ҳолати салони мошин сиденияш кожаный мебошад, ҳам гармухунук. мани ҳолати салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб. мотор 1.6 экотек, сӯзишвориш бензин. расход чанд е? расходаш 7 литр 8 литр ба 100 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 70,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 722 00 00. Opel Ashka соли барориш 2006. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, сентр замок, пробег 261,000 километр пробег, рӯлош лифт дӯстон. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.3 экотек, сӯзишвориш дизел. расход чанд е? расходаш 4.9 литр ба 100 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 437 85 87.